Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, naltaqi mujaddadan fi ma'idati ulumil Qur'an. Wa yaumul jum'ah kal'ada sawfa natakallam an ba'di al-jawanib في علوم القرآن. وموضوعنا اليوم يا إخوة هو المكي والمدني. Okay, so Al-Quran we can divide it into two sections lah. The first one Makki. Okay, the verses or the chapters revealed in the time of Mecca. Okay, another one Al-Madani, revealed to our Prophet Baginda when he was in Madinah, ya. Jadi disebut Quran Makki, disebut Quran Madani, ya. Istilah macam ini memang wujud dalam perbahasan ulumul Quran, ya. Jadi kalau you baca kitab-kitab ulumul Quran berbahasa Arab, ada masanya kalian akan jumpa Quran Makki, Quran Madani, ya. So jangan confuse, ya. Memang istilah ini memang wujud, ya. Okay. Jadi fataqsimul Quran min haitsu annahu makkiyun wa madani innama huwa bi'tibar nuzulihi. Fal qismu alladhi nasala 'ala ar-rasul wa huwa bi Makkah yusamma al-Qur'anul Makki. Wal qismu alladhi nazala min al-Quran 'ala ar-rasul wa huwa bil Madinatil Munawwarah yusamma al-Qur'anul Madani. Macam tu. Ya. Mawdu'at al-Quran al-Karim. Kathurat al-mawdu'at fi ulum al-Quran. وعلى الرغم من كثرتها إنها لم تخرج عن ثلاث موضوعات رئيسة، وهو التوحيد أو العقيدة، القصص أو الأخبار، الأحكام والتشريع. إذن بعض العلماء قسم موضوعات القرآن إلى ثلاثة أقسام رئيسة. Okay, three major groups, ya. Tauhid, qasas atau ahkam. Ya. Lakin idza ra'ait al-ulama al-akharin fa innahum yuqassimun khilaf hadha at-taqsim. Fa indahum aidan تقسيم آخر يختلف عن هذا التقسيم، ya. Okay, al-Makki min al-Quran ma huwa? Yeah. So we are going to define what is Quran Makki. Al-Makki bi'tibari al-mukhatab wa ma kana khitaban li ahli Makkah. والمدني بالاعتبار نفسي هو ما كان خطابا لأهل المدينة. It is first definition given to the Quran Makki, bi'tibaril mukhatab. Jadi dia ditaarifkan berdasarkan mukhatab, siapa yang menerima ayat itu, ya. Ya, siapa yang dituju ayat itu. Jadi kalau Quran Makki
revealed to the people in the Mekah. Ya, in Mekah ya. Kalau Madani ya diturunkan kepada orang-orang yang ada di Madinah. Macam tu, bi'tibaril mukhatab. Ya. Jadi itu satu definisi Quran Makki. Definisi kedua Quran Makki bi'tibarin nuzul. Ini daripada angle lain lah. Bi'tibar an-nuzul. Di mana diturunkan ya. Huwa ma nazala bi Makkah. Fahuwa Quranun Makki. Kullu ma nazala bi Makkah fahuwa Quranun Makki. Ya, jadi all chapters or verses revealed to Makkah consider as Quran Makki ya. Madinah sebaliknya. Definisi ketiga pula bi'tibar zamanin nusul. Ini berdasarkan masa, bukan tempat ya. Wa ma nazala minal Quran qabla al-hijrah. Whatever revealed to our prophet before hijrah, it is considered as Quran Makki. Ba'dal hijrah, it is Quran Madani. Macam tu ya. Istilah okay, Quran Makki dan Quran Madani ya. Okay, so hopefully you understand well ya, this kind of difference ya. Okay, min qadaya al-Quran al-Makki wal Madani. La syak أن الأمور التي عالجها القرآن المكي يختلف عن الأمور التي يتصدى القرآن المدني. Ya, jadi tentunya qadaya problem ya, masalah-masalah yang cuba dirungkaikan oleh Quran Makki tak sama dengan masalah yang mahu dirungkaikan oleh Quran Madani ya. 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 La ya'ni kaunu surati makkiyatan anna jami'a ayatiha nazalat bi Makkah, bal kad yakunu al-ba'du minha ma huwa nazilun bil Madinah. Ini ya. Ini yang kita kena tahu. Jadi tak semua surah yang dikatakan sebagai Quran Makki ayatnya semua turun di Mekah. Ya, ada masanya ada beberapa yang turun di Madinah. Begitu juga sebaliknya. Ya, tak semua surah Madani itu ayatnya turun di Madinah. Ada masanya ada beberapa ayat yang turun di Mekah. Ya, jadi dia macam tu ya. Jadi kalau kita baca kitab Ulumul Quran, kadang kita jumpalah pernyataan ulama mengatakan hazih surah Makkiyah. Ini surah Makki kecuali ada beberapa ayat turun di Madinah. Macam tu ya. Macam surah Al-Baqarah revealed to our prophet more than 10 years. Surah and it is considered as Makkiyah chapter. Tapi ada beberapa ayat tu, ayat ini pengecualian lah yang turun di Madinah ya. Tapi keseluruhannya kita sebut sebagai surah Makkiyah sebab banyakkan ayatnya yang turun di surah Al-Baqarah banyak ayatnya turun di Madinah ya. Disebut sebagai surah Madaniyah. Okey. Ya. Ma'rifatul Makki wal Madani. Yeah. How to recognize this chapter? Is it considered as Makki chapter or Madani chapter ya? Jadi laisa indana fi ma'rifat al-Makki wal Madani siwa tariqatain ya. Tariqatul ula tariqus sima' awin naql ya. Jadi kita dengarkan daripada Prophet Muhammad atau sahabatnya ya. Wa dzalika bil istinad ila riwayati sahihah anis sahabah alladzina 'asarul wahya wa syahadu nuzulahu aw anit tabi'in alladzina naqalu anis sahabah
wasami'u anhum kaifiyata nuzulil wahya. Jadi macam tu je. Jadi sama ada daripada kita dengarkan itu riwayat sahih berkaitan Makki Madani ayat itu kah atau Makki Madani surah itu, sama ada daripada baginda Nabi atau daripada sahabat ataupun daripada tabi'in lah. Itu cara pertama. Okay, the second method antarik al-ijtihad. Ya, jadi berijtihad ya. Jadi dia tengokkan keseluruhan surah itu. Kalau ada ciri-ciri Makki, Makki lah surah itu. Kalau ada ciri-ciri Madani lah surah itu ya. Tapi kebanyakannya kita semua penentuan surah itu sama ada Makki atau Madani itu tauqifi. Itu semua datang dari Allah, ianya diketahui melalui riwayat lah. Okey, tapi tidak menutup jalan bagi ulama untuk juga memberikan dia punya pandangan. Jadi macamlah Al-Baqarah, yang memang ada riwayat daripada baginda Nabi bahawa Al-Baqarah ini ada surah Madani. Kemudian ulama datang kemudian berjejak, iyalah memang Madani ini Baqarah ini Madani sebab memang ada tanda-tanda Madani di situ ya. Sebab sebagai contoh banyak membincangkan pasal hukum hakam ya, macam puasa lah, talak lah dan seterusnya. Kemudian Madani surah Al-Baqarah pun banyak membincangkan perkara orang Yahudi dan orang Yahudi sememangnya ada di Madinah, macam itulah. Okey, jadi their ijtihad in line with the riwayat sahihah from Prophet baginda Muhammad and his companions lah. Okey. Ini yang penting. Dawabit as-suwar al-makkiyah. Jadi mungkin ada yang bertanya ya, macam mana Ustaz, how to recognize surah Ali Imran for example, is it Makki or Madani? While we don't know riwayah sahihah tell us about this surah, whether it is Makki or Madani kan. Mudah je. Dia ada dawabitnya, dia ada kriteria. Kalau you tahu kriteria ini, you boleh aplikasikan ya untuk mengenal satu surah sama ada dia Makki atau Madani ya. Okey, ini surah Makki ya. Ya, kullu suratin fiha sajdah fahuwa Makki. Semua surah yang ada sajdahnya, ayat sajdahnya Makki. Okey, saya tanya kalian, surah Al-Hajj Makki atau Madani? Ya ayuhan nas inna taqu rabbakum inna zalzalata as-saati syai'un azim. Kenapa Makki? Siapa yang jawab ini? Hanif. Okey, Muhammad Hanif. Kenapa Makki Muhammad Hanif? Sebab dia mengajak muslimin untuk takwa kepada Allah, untuk menyembah Allah Taala. Surah Madani pun juga mengajak manusia untuk bertakwa. Tapi ayat dia lagi senang, yang lebih difahami. Surah Al-Baqarah pun ada ayat takwanya. Ya ayyuhalladzina amanu pada sajadah Ustaz. Ya. Dia ada ayat sajadah. Ada ayat sajadah. Berapa ayat sajadah dalam surah Al-Hajj? Tak masih Ustaz. Berapa ayat sajadah dalam surah Al-Hajj? Ada 2. 1. Ada 2. Hebat kau. Hanya Al-Hajj yang mempunyai 2 ayat sajadah tu. 1
Salah satu di antaranya alam tara annallaha anzala min alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard wasyamsu wal qamaru wan nujum. Ya kan? Oke, jadi ini satu ya. Semua surah yang ada sajadahnya itu adalah Makki. Yang kedua, kullu suratin fiha lafzu kalla. Semua surah yang ada lafaz kallanya. Coba bagi saya surah dalam Al-Quran yang ada lafaz kallanya. Kalla idza balagatit taraqi. Surah apa itu? Wa qila man raq. Al-Qiyamah. Apa lagi? Al-Humazah kalla la yunbazanna fil hutamah. Betul. Apa lagi? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Betul. Apa lagi? Alhaakumut takatsur. Sambung. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalau ta'lamun. Mudah je kan? Okey, yang ketiga. Kullu suratin fiha qasasul anbiya wal umamil ghabirah siwal Baqarah wal Imran. Jadi semua surah yang ada mengandungi kisah-kisah Nabi dan umat-umat yang terdahulu kecuali Al-Baqarah dan Al-Imran itu semuanya adalah Makki. Coba bagi contoh. Apa itu? Surah Asy-Syu'ara Ustaz. Betul. Surah Maryam, surah Taha, surah Al-Qasas, surah Al-Anbiya sendiri, surah macam itulah. Banyak. Okey. Kullu suratin fiha qissatu Adam wa Iblis siwa Al-Baqarah. Bagi contoh. Semua surah yang mengandungi kisah Adam selain Baqarah itu adalah Makki semua. Bagi contoh. Yang ada kisahnya kisah Adam dan Iblis. Surah Al-Kahfi Makki atau Madani? Makki Ustaz. Makki. Kenapa Makki? Sebab ada cerita pasal umat-umat terdahulu. Itu satu. Apa lagi? Sebab di dalam surah Al-Kahfi ada kisah tentang Adam dan Iblis kan? Hamzah Al-Hafiz. Jawab. Okeylah. Kenapa hilang saya punya ni? Okey. Okey. Kullu suratin iftutihat bi hurufit tahajji Alif Lam Mim Ha Min illa Al-Baqarah wa Ali Imran. Jadi semua surah yang dibuka dengan huruf tahajji, ya, seperti Alif Lam Mim Ra, kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan ulama berbeza pandangan pada surah Ar-Ra'd. Ada yang cakap Ar-Ra'd itu Makki, ada yang juga yang cakap Madani, ya. So hopefully you capture all these criteria, yeah. So it will help you out to identify
surah ya. Okey. Khasais Al-Quran Al-Makki min haitsul mawdu'at wal asalib. Okey, ini keistimewaan. So you are going to distinguish ya. Okey, in deep. Okey. Quran Makki dengan mengetahui mawdu'at dan asalibnya ya, style bahasa ayat-ayat Quran Makki ya. Yang pertama, ad-da'watu ila tauhid wa ifradillahi ta'ala fil ibadah duna siwahu minal khalq. Jadi mengandungi ajakan untuk tauhid kepada Allah ya. Wa isbatir risalah. Okey, propitude ya. Wal ba's wal jaza wa zikril qiyamah. Ini semua ya. Ya. Yang kedua, wad'ul usus al-amali tashri'. Jadi Al-Quran Makki meletakkan asas syariat. Ya, tapi secara tafsilannya itu, huraiannya itu ada pada Quran Madani. Kemudian wal fadail al-akhlaqiyah. Jadi ayat-ayat yang berkaitan akhlak pun, asas akhlak itu pun banyak di Quran Makki. Okey. Okey. Nah, macam kejahatan yang dilakukan oleh orang musyrik ya, yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam lah. Macam makan, menumpahkan darah, suka membunuh, suka makan harta anak yatim, menanam hidup-hidup anak perempuan mereka ya, apabila bayi mereka adalah bayi perempuan dan seterusnya lah. Kemudian yang ketiga, sikru qasasil anbiya wal umamis sabiqah. Jadi tajuk perbincangan Quran Makki banyak berkaitan dengan kisah-kisah Nabi dan umat-umat sebelumnya ya. Sajran li musyriki Makkah min takdzibi nubuwati wa risalatihi. Jadi apa maksud di sebalik kisah-kisah itu? Okey, sajran li musyrikin ya. Jadi untuk melarang ya orang musyrik ya untuk membohongi atau mendustakan kenabian dan kerasulan baginda Nabi. Okey. Kemudian kasrul fawasil ma'quwatil alfas ya. Jadi ayat-ayat Makkah ni pendek-pendek, tapi dia punya bahasa tu sangat kuat ya. Sebagai contohlah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada. Apa maknanya tabbat yada? Khasira Abu Lahab walam yanjah. Fakalimatu tabban laka ya Aba Jahlin innama huwa du'aun ala Abi Jahal bi anna hadha ar-rajul sayahlik mahma kan fi dunya wal akhirah. Okey. Dawabid as-suwar al-madaniyah. Ini penting. Ini kriteria nak identify surah Madani. Kullu suratin fiha farida aw had. Jadi ada kewajiban. Okey. Kullu suratin fiha, contoh-contohlah. Macam aku bagi contohlah. Macam surah Al-Maidah. Brothers and sisters, Ma'idah, is it Madani or Makki? Madani. Okay. Can you tell us the reason why you call Ma'idah as Madani chapter? Sebab dia ada ayat yang mewajibkan something. Mewajibkan apa? Sesuatu. Mewajibkan sesuatu. Apa sesuatu tu? Kaitan dengan arak tu. Mana arak tu? Sebut ayatnya. Siap, tengah cari.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wa la syahral harama wa la hadya wa la qala'id wa la aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Inilah ayat pengharaman ya, wal munkhaniqatu wal mawqusatu wal mutaraddiyatu wan natiha. Ini semua hewan-hewan yang tak boleh dimakan ya. Hewan yang mati karena dipukul, hewan yang mati karena ditandu oleh hewan lain, hewan yang mati an-natiha, wa ma akala sab'u, dan hewan yang dimakan oleh binatang buas dan mati sebelum kalian sempat untuk menyembelihnya. Wa ma dzubiha 'alan nusub, dan hewan-hewan yang disembelih bukan atas nama Allah tapi untuk dibagi kepada berhala, itu semua tak boleh. Jadi mulai tadi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, aufu bil uqud ya, tunaikanlah janji, tunaikanlah akad itu ya. Kemudian ayat kedua, ya ayyuhalladzina la tuhillu sya'airallah, janganlah engkau suka menumpahkan darah, janganlah suka engkau berbuat kejahatan hanya karena nak melanggar syiar-syiar Allah. Itu semua ayat-ayat hukum. Jadi baca saja surah Al-Maidah ayat pertama ya, kita langsung tahu ini Al-Maidah surah Madani sebab semuanya berkaitan dengan hukum ya. Boleh? Boleh? Boleh Ustaz. Boleh. Kriteria kedua, kullu suratin fiha dzikrul munafikin siwal ankabut. Semua surah yang mengandungi sifat-sifat perbincangan mengenai sifat-sifat buruk orang munafik selain Al-Ankabut, maka semuanya itu adalah Madani. Okey, siapa yang boleh hafaz ayat pertama surah Al-Munafikun? Iza ja'akal munafik liyashhadu annaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafikina lakazibun. Jadi al-munafikun memang surah Madaniyah lah, sebab baru ayat pertama sudah ada perkataan munafiknya ya, kecuali Al-Ankabut. Okey, kullu suratin fiha mujadalatu ahli kitab. Okay, all chapters include debating ahli kitab, itu semua adalah Madani. Okey, sebagai contohlah surah Al-Baqarah. Adakah ayat dalam surah Al-Baqarah yang mengandungi perdebatan dengan ahli kitab, ada tak? Ada. Okey. Kemudian kullu suratin fiha ayatul jihad. Semua surah yang di dalamnya ada perbincangan mengenai jihad. Li'anna al-jihad innama furida ala al-ummah al-islamiyah war rasul kana ma'hum bil Madinah ya. Li'anna al-jihad yahtaj ila al-quwwa, yahtaj ila syauka. Wa huwa ma yatajassara lir-rasul indama kana bil Madinah. Okey, jadi ayat jihad itu nanti dibolehkan kalau kita ada kekuatan kan. Sementara kekuatan itu nanti ada berpihak kepada umat Islam ketika mereka baru berada di Madinah ya. Okey, jadi sudah boleh recognize surah dengan mengetahui dawabitnya ini ya, surah Madaniyah, boleh? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Boleh Ustaz. InsyaAllah. Okey, sekarang kita tengok khasa'is al-Quran al-Madani min haitsul mawdu' wal asalib. Ini
keistimewaan Quran Madani daripada angle maudu ya, tajuk perbincangannya ya, dan asalib gaya persembahan ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama, bayan al-ibadat wal muamalat wal hudud ya. Jadi kalau ada penjelasan mengenai ibadah, muamalat wal hudud, wa nizam al-usrah, dan aturan usrah ya, wal mawaris, wa fadilatil jihad was salat was silat al-ijtimaiyah. Ini hubungan sosial ya. Okey, wal ilakat ad-dawliyah, hubungan antarabangsa. Ini semuanya tajuk perbincangan Quran Madaniyah. Kemudian mukhatabatu ahlil kitab minal yahudi wan nasar, deals with ahlil kitab, okay, from Jews and Christians ya, wa da'watihim ila Islam. Kemudian fadhu kaba'ih al munafikin, hipokrit ini ya, jadi orang munafik. Kemudian tulul maqati wal ayat, panjang ayat dia, memang panjang. Saya nak tanya, di surah manakah terletak ayat yang terpanjang dalam Al-Quran? Muka surah 48 Ustaz. Coba sebutkan ayatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Itu kan? Satu muka surah tu. Itu ayat dain, ayat hutang piutang. Olehnya itu Al-Baqarah adalah ayat Madani karena ayatnya panjang. Okey, fawaid ma'rifatil makki wal madani. Ini faedahnya. Jadi al-isti'anatu bihi fi tafsir Al-Quran. Jadi help us to interpret better Al-Quran ya. Kemudian tazawwuq asalibil Quran wal istifadati minha fi da'wati ila Allah. Jadi kita boleh tazawwuq ya, kita boleh merasakan ya keindahan gaya bahasa persembahan Al-Quran ya. Dan itu boleh kita contohi ya dalam berdakwah ya. Kemudian al-wuquf ala siratir rasul. Jadi kita boleh mengetahui perjalanan baginda Nabi ya, sirah baginda Nabi daripada perspektif Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi ada soalan sebelum kita bersurai? Ada soalan? Okey, saya nak tanya, minggu hadapan kalian dah cuti SEM ke atau belum? Minggu depan belum lagi. Belum doktor. Belum lagi Minggu depan last. Minggu Iya. depan last ya. Okey, maknanya kita masih jumpa minggu hadapan ya. Ya. Okey. Yes. So kita jumpa minggu hadapan insya-Allah. Jadi saya maklumkan ya, ini untuk semua kumpulan tutorial. Jadi sebab ada satu part kalian punya assignment itu which is continuous assessment lah, dan itu 10 markah. Jadi setiap kumpulan harap buat 7 poin yang kalian faham daripada setiap kelas kuliah dan buat secara berkumpulan kan. Itu setiap minggu kalian buat, dan nanti pada minggu ke-13 setiap ahli kumpulan catat semula yang buat dalam kumpulan itu dan kalian perbaiki grammarnya kalau ada yang silap dan seterusnya lah, kemudian submit ke saya. Okay, so itu adalah part of continuous assessment lah. Okay. Terima kasih. Okay, ashkurukum ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum li darsina al-yawm, fa arjullaha an yufidakum wa iyaya bima darasnahu al-yawm ya. Wa aktafi bihadzal qadr wa sanaltaqi insyaallah fil usbu' al-qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.